हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ABCD और 1 2 3। टुडे वी विल लर्न A, B, C and 1 2 3. So first let's learn some colors name. Orange color, pink color, purple color, red color, brown color, green color, black color, navy blue color and pink color. So let's get started. This is pink color. Pink color A. पिंक कलर। कौन सा कलर ये बच्चों? पिंक कलर। पिंक कलर ए। दिस इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बी। बी ग्रीन कलर। बी green color. This is navy blue color. Navy blue color C. C navy blue color. कौन सा कलर है बच्चों? navy blue color. Navy blue color C. Now let's move to 1 2 3. This is red color. Red color 1. 1 red color. Now pink color. Light pink color 2. दो को कलर करेंगे हम पिंक कलर से। 2 पिंक कलर। नंबर 3 दिस इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर से ट्रेस करेंगे हम नंबर 3 को। नंबर 3 ऑरेंज कलर। A, B, C, 1 2 3. Very good. Keep it up. Please like and subscribe my channel. Bye bye.